নমস্কার, আপনারা দেখছেন এনকে টিভি বাংলা ডিজিটাল। ক্যামেরায় সঞ্জয়ের সঙ্গে রয়েছে আমি শুভেন্দু। বর্তমানে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি কামাখ্যা ধামে, সামনেই অম্বুবাচী মেলা। এবং স্বাভাবিকভাবেই যখন একটা মেলা, একটা উৎসব হয়, সেই উৎসবকে কেন্দ্র করে আমরা বিভিন্ন দিক তো দেখাচ্ছি, তার পাশাপাশি যে দিকটা রয়েছে এই উৎসব বা এই মেলাকে কেন্দ্র করে প্রচুর মানুষ তাদের কর্মসংস্থান চালাচ্ছেন, প্রচুর মানুষ ব্যবসা বাণিজ্য করছেন। ছোট ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে বড় ব্যবসায়ী, দোকানদার, স্থায়ী দোকানদার থেকে শুরু করে অস্থায়ী দোকানদার, প্রত্যেকে কিন্তু এই মেলা, এই মহা উৎসবকে কেন্দ্র করে নিজেদের জীবিকার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। এবং ঠিক সেই গল্পটাই কেমন চলছে তাদের, কতটা কি আশা করছেন, সেই সমস্ত বিষয় আমরা তুলে ধরবো এবার। একেবারে যেমনটা জানাচ্ছিলাম যে এই মেলাকে কেন্দ্র করে প্রচুর মানুষ তাদের কর্মসংস্থান বিভিন্ন বিষয়ে নির্ভর করে রয়েছে। আমি এরকম একজন দোকানদারের সঙ্গে কথা বলতে, দাদা কি নাম? টিঙ্কু বেশ বড়ুয়া। আচ্ছা, এখানেই স্থায়ী দোকান হ্যাঁ, আপনার? আমরা এখানে আপনার এখন তো অনেক আপনাদের লোক আসে এখান থেকে, অনেক দূর থেকে। আমরা এই ভারতের অন্য জায়গা থেকে আপনার লোকগুলো এখানে আসে দর্শনের জন্য মায়ের। কেমন চলছে ব্যবসা? ব্যবসায় তো চলছে, ভালোই চলছে। সামনেই তো মেলা রয়েছে, স্বাভাবিকভাবে প্রচুর মানুষ আসবে, কতটা কি আশা করছে? আশা তো অনেক আছে, মায়ের কৃপা, মায়ের যেভাবে যেরকম চালায় এভাবে চলতে লাগবে। স্থায়ী দোকানদারদের কথা যেমন শোনালাম, সেরকমই কিন্তু একাধিক অস্থায়ী দোকানদার, হকার্স, ভেন্ডার্স, তারাও কিন্তু নির্ভর করে রয়েছে এই কামাখ্যা ধামের উপর। এবং স্বাভাবিকভাবেই যখন অম্বুবাচী মেলা আসছে, খুব স্বাভাবিকভাবেই তারা আশায় বুক বাঁধছেন। এরকমই একজন লোকাল ভেন্ডরের সঙ্গে আমি কথা বলবো। क्या नाम है आपका? सूरज कुमार। कहाँ से हो आप? हम बिहार से हैं सर। अच्छा, यहाँ पे ये जो आपका ठेला है, ये आप रोज ही लगाते हो? हाँ सर, लगाते हैं, रोज़ लगाते हैं और कितना आ जाता है? सर। इसमें अगर लग चलता है तो सर 500, नहीं तो होता है तो सर वो बोहनी भी नहीं होता है, जतरा भी नहीं होता है। आगे तो मेला है, मेला है दिन बाद है। 2-3 क्या दिन उम्मीद बाद। है? उम्मीद यही है सर, ऊपर ऊपर आएंगे तो कोशिश करेंगे आने के लिए, अगर आने देगा तो, नहीं तो हम नीचे लगा लेंगे, किसी तरह दिक्कत सिक्कत करेंगे अपना, किसी तरह जुगाड़ पानी। और कितने सालों से हो? पहले बार मेला देखे आपने? ये हम आ रहे हैं कम से कम 8 साल से। 8 साल से मेला, अब तो तब तो बहुत बार देख चुके होंगे हाँ, आप। बहुत बार देख चुके हैं। यहाँ पर कोई चीज़ का सुविधा है नहीं, और हम लोग को इतना परेशानी करता है। ये लोग बोलता है कि तुम यहाँ दुकान नहीं लगा सकते हो, यहाँ भीड़ लगाते हो, इसीलिए हम लोग दिक्कत होता है, इधर उधर भगाता है ये लोग, बहुत हमको तकलीफ देता है सर। हम बिजनेस करने के लिए आए हैं सर, यहाँ पर हम परदेसी आदमी कहाँ जाएंगे सर, हम बीवी बाल बच्चा को छोड़ के इधर में आए हैं मेला घूमने के लिए। हम यहाँ दुआ लेने के लिए आए हैं, यहाँ लोग बद्दुआ देता है, हमको मार मार के भगाता है, बोलता है यहाँ दुकान नहीं लगाएगा। हम क्या करेंगे सर, ये बताइए आप लोग। दादा क्या नाम है? संतोष महतो। अच्छा, ये 2 दिन बाद ही अम्बुबाची मेला है। से कामाख्या का गेट बंद होगा, कामाख्या यहाँ माता पे तो पूरा एकदम भरा हुआ रहता है, बहुत लोग आते हैं। एकदम पूरा लोग आते हैं। क्या उम्मीदें हैं आप? उम्मीद तो है, लेकिन हम लोग का दुकान लगने नहीं देता है ना, फुटपाथ का दुकान पूरा एकदम बंद कराते हैं। हम लोग कैसे चलेंगे ये बताइए। आज जेएमसी आएगा, तुर भांग करेगा, उठा के ले जाते हैं, हम लोग कैसे चलेंगे ये बताइए। कोई आता है दम दे के जाता है, कैसे चलेंगे। सामने जो मेला है, इसको लेके थोड़ा सा ज्यादा व्यापार होगा, ऐसा कुछ आशा तो है? व्यापार होगा मतलब हम लोग का तो आशा है सब मेला में कमाएंगे, नहीं कमाएंगे क्या। हम लोग का जेएमसी रुकने नहीं देता है, जेएमसी इधर से भगाता है, उधर से भगाएगा, हम लोग क्या करेंगे। তারা এসছেন ব্যবসা করতে, অথচ মেলার সময় তাদেরকে কিন্তু রীতিমতো এখান থেকে খালি করে দেওয়া হবে। অবশ্যই প্রশাসনের একাধিক গাইডলাইন রয়েছে, সেই বিষয়ে আমাদের অবশ্যই নজর থাকবে, সবারই নজর থাকবে। তবে তার পাশাপাশি যাই হোক না কেন, সরকার বা প্রশাসন তাদেরকে সরিয়ে দিক না কেন বা যাই করুক না কেন, তারা কিন্তু সামনে মেলা রয়েছে, সেই মেলাকে উপলক্ষ করে আরেকটু বেটার রোজগার হবে, আরেকটু বেশি রোজগার হবে, সেই আশায় বুক বাঁধছেন।